mara nyingine tena. Shetani atasimama mbele yako, adui atasimama mbele yako, na ndiye maana niruhusu nikutabirie, nikunenee, nikwambie yale magonjwa yangeingia mwisho wa mwezi huu kwa nyumba yenu, yangeingia mwisho wa nyumba hii kwa watoto wako, yangeingia mwisho wa mwezi huu kwa ndugu zako na dada zako, yangeingia mwisho wa mwezi huu kwa jamii yako. Baba ananisaidia ayapige na nguvu mpya, uwezo mpya unaitawanyisha, haitawaweza mwezi wa tano, maana mwezi wa tano inaenda kuisha, tuko katikati yake, tunaenda mwezi wa sita, mwezi wa tano na iende ikiwa salama, maana nguvu mpya Mungu anaenda kutupatia, uwezo wa kushindana na adui shetani, uwezo wa kushindana na mapepo na mizimu, uwezo wa kushindana na majini na nguvu za giza, uwezo wa kushindana na ushirikina, uwezo wa kushindana na kila laana ya jamii ya familia. Jehova anatupatia nguvu mpya. Wale ambao tumefika mahali tunataka kuacha wokovu, Jehova anatupa nguvu mpya tena. Wokovu unasaliwa mara nyingine tena, wokovu unakuwa na mitembeo wa kutembea, imani ya Mungu inaumbika na inarudi tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndiye Jehova anakutabiria na kukunenea, anza kusimama na usimame na miguu zako, na wokovu kurudie, na imani kurudie, na maisha ya ndoa ya kurudie, na maisha ya biashara ya kurudie, na maisha ya kuandikwa kazi kurudie, na maisha ya mishahara zianze kukutafuta, hata kama mambo yaonekani vile yanaonekana. Jehova anasema watapata nguvu mpya. Majira na sana nyakati imefika, watu wa Mungu wakapata nguvu mpya. Majira na nyakati yamefika, watu wa Mungu kutembelewa na kufikiriwa, neema mpya kushukie. Ninasema neema ya maombi, ninasema neema ya kusali, ninasema neema ya kuhubiri, ninasema neema ya kutafuta uso wa Mungu. Hii ndio Bwana anatupatia mara nyingine tena. Ndiye maana Biblia inasema na visiwa vitanyamaza, yaani kuna makelele yatanyamaza, mahali kuna matusi yatanyamaza, mahali kuna macheko na kuchekelea itanyamaza, mahali watu walikuwa wanakudharau itanyamaza, maana watu walikuwa wamekutumisha itanyamaza. Jehova anakupatia nguvu mpya, Jehova anakupatia mwanzo mwingine mpya, Jehova anakupatia mtembeo mwingine mpya, Jehova anakupatia njia mahali ya kupitia, Jehova anakupatia ufanisi ambao hujawahi kuwa nao, uponyaji kushukia.